Salam. Ini adalah kod. Waalaikumsalam. Okay. Ini adalah kod LAN 643 ya. Okay, ini adalah kod LAN 643 iaitu Landscape Architecture Professional Practice. So saya seorang yang akan mengajar. Jadi hari ni apa bulan? 22 ya. Okay, kita tengok lesson plan untuk sepanjang 14 minggu kita akan berkuliah. Hari ini kita akan mulakan dengan topik yang pertama iaitu Practice and Service. So Landscape Architecture Professional Practice ini adalah satu kod yang yang mengajar ataupun yang memberi pendedahan on how to become a landscape architect after you graduated from this university or in other words that this is you will see how we practice our profession in a professional way. Okay. So we will start with the introduction of this code. Overview of the landscape architecture profession. We will see the diversity of this profession in various fields, private practice, public practice, and academic practice. Ini ada yang utama lah. Three types of main area that we can practice our profession later when you graduated or when you become registered or graduated landscape architect. And then next week kita akan tengok sambung the practice and service based diversity. So kita tengok apakah industri lain yang turut terlibat dalam bidang kita dalam profession kita sebagai landscape architect. So kita akan melihat dari sudut beberapa kategori, contohnya dari segi landscape industry. Misalnya nursery itu di bawah kategori landscape industry. And then public service industry untuk government service lah. And then green industry ada berbagai-bagai. Sekarang ni kita banyak negara ataupun dunia sekarang seboleh-bolehnya menuju ke arah green industry application in order to ensure that we are sustained for generation to come. And then construction industry, as it names, construction lah, pembinaan. And then leisure, industri recreation, riadah, pelancongan. And then environmental industry, in terms of saya tak ingat dah, nanti kita tengok topik ni. And then lain-lain lah industri yang turut terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam profession kita. Okay. Dan pada minggu depan saya akan release assignment. You akan buat digital portfolio. So digital portfolio ni antara yang utama kerana apa? Kerana how you sell yourself. Macam mana you nak promote diri you sebagai seorang landscape architect. Let's say you nak promote diri you kepada klien misalnya untuk you nak mendapatkan projek, untuk you nak lobby projek. How you sell yourself, you sell your company, how you promote your service. So you promote, you will provide the CV so that people will know you more. So sekarang ni dunia kita sekarang ni dah banyak bergerak ke arah digitalization. So kita request ataupun kita require your submission in the form of digital format juga. Okay. And then kita sambung lagi, kita tengok pula board ataupun agensi yang terlibat, misalnya ILAM, Institut Landscape Architect of Malaysia, JLN, Jabatan Landscape Negara, KPKT, Kementerian Perumahan,
CIDB tu silap bukan CIBD, CIDB. CIDB ni apa? Nanti cari JKR, okay. Dan kemudian kita akan break untuk hari raya. Dan kita naik, kita akan berjumpa secara bersemuka lah, F2F tak ada lagi online. Jangan ada yang tertidur pula. Masih tinggal di kampung, duk fikir yang kelas online. Tidak lepas hari raya semua kena balik. Untuk balik ke kampus dan kita berjumpa secara F2F. So kita sambung on advocacy, politics and professional association. Ini melibatkan sedikit bahagian-bahagian perundangan lah. Okay. And then professionalism, kita masuk ke topik yang baru. Professionalism, kita lihat dari segi ethics kita, apakah etika sebagai seorang arkitek landscape yang profesional. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak. What do's and don'ts. And what are your responsibilities, your obligations towards your clients, towards the projects, and towards the users, the public that will affected or will involve in your project. And then what are the role of you as a landscape architects. Okay, we will see this in this topic. And then professionalism, we continue to condition of engagement. This is in terms of how we conduct our contract between many parties. For example, between you and the client, between you and the contractor, between you and other supplier. Okay, so kita akan look into it. Okay, we move on nanti on May, kita akan tengok on basic business principle. This is to teach you how as a landscape architect to also become a businessman. How you form your firm, your consulting firm, how you hire your staff, how you form your company. Okay, how you do your marketing in order to promote your company, and how you do your financial planning. Because when you become the owner of the company, you have to manage everything of your company from A to Z. Okay, and then so on this date, you will submit your digital CV, 10th of May, assignment submission through the Google Classroom lah. And then basic business principle will be continued to look into the human skills, interpersonal relation, making decision. This is how you as a landscape architect, how you communicate with many people from many backgrounds. When, for example, when you involve in one project, you will involve with your staff, with other people, with other professional. For example, you will involve with the architect, the engineer. Okay, so how that you have to have that skills, how to manage these different people from different background. Okay, and then again, your role as a landscape architect. And then on the 24th, we will look into the office procedures and policies, personal policies. Ini hal-hal pejabat lah. Okay, bila you jadi landscape architect nanti, mungkin you ada company you sendiri. So how you manage your office. Susah ni, saya dah banyak cakap dari pagi ni. Okay, and then kita tengok on project pula. Okay, so we will look into types of projects, the construction management. At this topic, I will try to invite someone from the industry to give you the lecture. I'm still working on it. Okay, hope that this quantity surveyor can manage his time to
to deliver you this lecture on this topic, types of project and construction management. I would like to invite the one that still practice on in the industry, because you will get the latest update or information in terms of the construction. Okay. And then continue the project management, the legal concern, hal-hal perundangan, saman menyaman, tak siap kerja, lari, kontraktor lari, kerja belum, projek belum siap, kontraktor lari. So what you should do, And then last but not least, the project management. We continue to professional liability protection and contract and agreements lah, nanti you akan tengok. And then last kali kita tutup kita punya project, kita punya semester dengan to see where the future direction of landscape architecture in Malaysia. Okay. Project submission, mana project tadi ni? Sini, saya lupa ni. Pada 24/5, 24 Mei, saya akan deliver project 30%. You kena buat company portfolio dan juga project fee and proposal. Okay. 30% projek ni campur dengan apa tadi? You punya digital 20%, so ada 50%. So maknanya you punya project 30%, you punya assignment 20%, and you final exam you 50%. So saya nak you all be prepared sebab final exam soalan ni memang mencabar lah sebab sesuai lah dengan taraf you sekarang, you part 5, and then you kena banyakkan membaca on this references ni. Kalau tak, you susah nak jawab soalan nanti. Okay. Right, so revision week pada 8 hingga 14 dan you akan exam di antara 15 hingga 4 itulah. Nanti jadual exam you akan keluar dan you balik kampung on 5 Ogos, cuti panjang, balik semula pada bulan 10. Okay. Okay, itu sedikit overview of kita punya plan untuk this semester. Nanti saya akan masukkan dalam Google Classroom, so you boleh ambil di situ, boleh rujuk di situ. Okay. Saya teruskan dengan lecture pertama, ringkas saja. Okay. Sekejap. Okay. Sekejap ya.
Okay, kelas. An overview, landscape architect is actually a multifaceted profession. Dia adalah multidisiplin sebenarnya ya, profession kita ini landscape architect, di mana kita terlibat dengan, kita boleh terlibat dengan pelbagai projek ataupun planning ya, sama ada dalam preservation of natural, or kita juga boleh terlibat dalam built environment ya. Dan kita juga ada dalam 3 kategori tadi, iaitu public, private dan juga academician. Okay, jadi kita ini adalah suatu bidang yang multidisiplin. Kita boleh terlibat dengan banyak pihak. Contohnya kita juga terlibat dalam bidang horticulture. Kalau horticulture biasanya seperti landscape nursery lah. And then ecology, engineering, urban planning dan juga art. So boleh ke mana sahaja. Jadi sebenarnya tidaklah kita landscape architect ini seperti yang you fikir, kita hanya buat plan, buat taman. No, bukan begitu. Kita sebenarnya mempunyai bidang ataupun peranan yang lebih luas lagi daripada design park semata-mata. Okay, kita terlibat dari segi designing. Okay, kita juga terlibat dari segi planning. Kita juga terlibat dari segi misalnya yang terbaru ni, masa cuti semester baru ni, saya dan beberapa pensyarah departmen kita, saya Dr. Razia, semua kami dipanggil oleh Taman Botani Shah Alam bagi menjalankan kajian terhadap apakah masalah taman. Misalnya dia termasuk dengan kenapa tak ramai orang datang. Jadi kita bukan semata-mata design, kita juga kena fikir pengguna itu sendiri. Apakah mereka perlukan, apakah yang mereka cari, apakah yang perlu kita tawarkan kepada pengguna, especially masyarakat di kawasan bandar. Mereka perlu kepada kawasan-kawasan riadah untuk menurunkan kadar stres kehidupan dalam bandar. So kita tidak terhad kepada desain taman semata-mata, kita juga terlibat dalam perkara-perkara yang contoh yang saya sebut tadi lah. Okay. Okay, collaboration kita banyak terlibat dengan beberapa profesional yang lain. Kalau kita lihat dalam universiti ini sendiri pun, you akan tengok mostly kita duduk dalam satu department yang sama. Siapa dia? Kita, landscape architect, interior design, town planner. Okay, kita berada dalam satu fakulti yang sama. Ini menunjukkan bahawa kita akan bekerjasama rapat walaupun selepas kita tamat belajar nanti. So dalam peringkat universiti sekali, kita bernaung di bawah satu skop kerja yang hampir sama. Sama tapi tak, apa saya sebut, sama tapi tak serupa. Macam tu. Okay. So kita juga terlibat dengan beberapa pemilik taruh ataupun stakeholders. Of course kita kena ada klien, kita akan ada clients, and then masyarakat-masyarakat sekitar, pemimpin-pemimpin masyarakat, politician, government official, architect, engineer, kontraktor, semua kita akan terlibat. So kita tidak akan bekerja sendirilah. Okay, no such thing kalau you fikir landscape architect dia kerja seorang-seorang, tak ada. Okay, samalah poin dia apa yang saya cerita tadi. Ini sedikit sebanyak beberapa images untuk membantu you visualize apakah what is your expectation in future when you become a landscape architect. So these are some of the images that
that showing the how the landscape architect works with the industry later. Okay, how they discuss with the public. Okay, they present their work in front of the stakeholders. For example, you present your proposal di hadapan klien ataupun di hadapan masyarakat yang mungkin terlibat dengan you punya projek nanti. Okey, ini adalah 3 yang saya katakan tadi, yang private, public, academic, dan yang akhir sekali itu adalah NGO pun ada juga terlibat ya. Tapi yang utama adalah yang 3 itu, iaitu private, public dan academic. So private practice ni biasanya consultant firm yang you tengok nanti bila you part 7 you akan pergi latihan industri, so you akan start cari tempat untuk you menjalankan latihan industri, sama ada di private firm, consultant. Okay, misalnya kat sini yang you boleh tengok Balik Lip, Terra Planning, WA Design, itu semua adalah jenis-jenis ataupun beberapa private firm yang ada di Malaysia yang menjalankan projek-projek berbagai scale of project, sama ada daripada taman awam, public space, kepada residential, kepada industrial, institution, okay, airports, semua. In term of public ialah kita punya government punya badan government body, government agencies, misalnya majlis-majlis perbandaran, Dewan-Dewan Bandaraya. Mereka government ni sebenarnya dia lebih kepada enforcement penguatkuasaan ataupun dari segi perundangan dari segi regulation, law and regulation, itu adalah core area ataupun core business of public Akademik, apa yang ada di kampus you sekarang lah yang you tengok pensyarah-pensyarah semua, okay, yang menjalankan fungsi sebagai teaching, design, planning, okay. We also do research, okay. Okay, now how about business industry architecture? This is very important for you to develop your business skills, okay. As a professional landscape architect, you may have your own firm that you will manage your own staff, try to get as many as you can in the project, okay. And then in that case, you have to understand the legal and financial aspect of the company. Kalau tidak ada, you kena saman, salah buat projek semua, nanti how to negotiate contract, macam ni nak nego biasa-biasa sebut nego macam mana you nak nego kontrak dengan sama ada dengan client ataupun dengan contractor, and then you akan involve dengan lawyer, okay, and then you involve on the budget, you kena kira budget projek berapa untung, berapa rugi, then dan juga you kena banyak buat proposal lah. So another business in architecture ialah business on environmental conservation, environment, protecting the environment. So you may involve in a project that you have to propose how to conserve the environment, not only you design, construct, okay, but also you have to know how to conserve the environment, okay. Ada. Conservation. Yang ni yang tadi tu dibagi teknologi dalam dunia sekarang yang semakin berkembang dengan penggunaan AI, GIS. Dulu GIS masih advance. Hari ini GIS sudah jadi perkara biasa yang banyak company dah menggunakan banyak GIS, okay. So you kena seiring dengan
perkembangan teknologi supaya company you atau bisnes you tidak ketinggalan daripada teknologi sebenarnya. Kita software sekarang dah macam-macam. Kalau zaman saya belajar dia satu je SketchUp. Tapi sekarang ada dengan Photoshop. Tapi sekarang ada macam-macam ini orang lain dengan AI lain dengan Canva sudah ada banyak-banyak. So jadi kalau you tak ikut perkembangan tu, tiba-tiba you dah tak present dia SketchUp. Dia tak lain ni. Okay. So bila you nak buka company ni, macam mana nak nanti nak buka FX form you kena faham. Jadi bisnes yang ada dalam industri sekarang. Sebab ada partnership yang tunggal, disorang diulang lawas, diulang lagi, diulang segala-gala. Ini kadang-kadang boleh dalam. Okay. Dan partnership juga dapat mana lebih daripada seorang. Kedua dia ada partnership. Dan lain-lain yang ini adalah company yang berhad, company yang besar dan kompleks. So partnership dalam partnership itu selalu dalam cooperation. Kalau memilih tak bisnes yang begitu, maka dia adalah bisnes yang kompleks dan bisnes besar. Tak mudah equal, okay, semua dah besar dia satu kompleks. So kalau nak start bisnes kita start dengan yang simple, so partnership. Okay, ini dia relationship itu saja daripada dalam mana-mana buku usaha sama ya. Kita jangan apa dia mudah bagaimana dah establish dan use orang turun. Okay, dia ikut teks tak banyak sikit ini kedua-dua bagi rasa tutup apa tak payah tutup lah. Ibat sama orang ni. Tapi tak semuanya ikut lah. Kalau ada masalah sudah tanggung. Kalau lah. Dan bajet besar, jadi tak banyak lah. Kita nak berapa pun satu orang je. Dan kadang-kadang sekali ada satu yang waris ni bagi orang. Kadang-kadang kita sabit. Kita sekarang sekiranya support partnership maknanya senang bukan yang senang itu. Partnership tu Allah so you boleh berkongsi dalam berkongsi banyak-banyak sikit lah you buat. So you boleh kongsi semua lah sama-sama gabung, sama-sama bincang budaya bersama-sama lah. Okay. Bukan nak mungkin you kakak salah pendapat you mungkin nak naik okay. Ini semua nanti you pada baca daripada biasa. Ini jadi general knowledge lama-lama di sini. Okay. Open business, dia corporation apa, baca okay. Savage. Sebelum tak business yang berada biasanya contohnya landscape.com yang you akan cari nanti salah dia nak pilih dan nanti. Dan landscape construction yang kita berminat nak jadi kontraktor, paling-paling dah tamat belajar, you tak nak jadi konsultan, you berminat jadi kontraktor. Okay, boleh teruskan. Okay, you dapatkan pengalaman ikuti kerja dengan kontraktor dulu, faham dan dibuka industri, dapatkan pengalaman dan you okay, right? Maintenance, you nak fokus on maintenance saja, you nak specialize on maintenance, you go ahead boleh. Nak jadi industri lain, nak buat industri sendiri, garden center, jual barang-barang, aksesori taman, okay. Then environmental consulting firm pun boleh, you nak fokus on environment, okay.
Saya ada seorang kawan saya yang dulu zaman belajar dulu, sekarang dia buka consulting firm environmental ni. Dia banyak dapat projek on, dia kena banyak buat EIA, Environmental Impact Assessment Report. Banyak tak? Dia projek dia banyak buat report on EIA. Okay? Maknanya projek dia tu ialah misalnya bila ada mana-mana klien dia nak buat satu projek, so untuk dia dapatkan kelulusan daripada kementerian misalnya, majlis ke ataupun kementerian, untuk dia nak buat projek tu mesti dapat kelulusan. So dia akan panggil konsultan ni lah, konsultan environment ini untuk buat dulu kajian, buat research sikit apakah projek yang dia akan jalankan itu akan memberi kesan kepada alam sekitar atau tidak. Sekiranya memberi kesan, how many percent? Jadi konsultan ini yang akan recommend, okay, you boleh teruskan projek ini kerana kesan kepada alam sekitarnya terlalu minima ataupun dia boleh dibaiki. Okay? Ataupun dia akan keluarkan satu laporan EIA mengatakan okay, projek ini tak boleh diteruskan kerana akan menyebabkan impak ataupun kesan kepada alam sekitar yang boleh memusnahkan habitat ataupun ekosistem yang ada di situ. EIA nama dia, Environmental Impact Assessment. So ada konsultan yang begini. Ya, dia memang fokus on environment impact yang begini. Urban planning firm ni biasanya town planning ataupun arkitek lah. Okay, dia akan firm ni biasanya dulu saya pernah kerja dengan company urban planning firm ini. Biasanya dia partnership dengan landscape. Kalau you landscape architect, you nak operate firm yang begini, biasanya you akan partnership dengan mungkin kawan you yang background dia town planning atau urban planning, ataupun mungkin partnership dengan kawan you yang background architect. So you partnership bertiga, you buka satu company sebagai urban planning firm. Maknanya dalam tu you buat semua. You buat planning daripada awal, you juga buat construction dia, you juga buat building architect design dia, dan you juga buat landscape architect taman dan apa semua tu. Okay. Alright, itu saja kelas. Saya tak ada tutorial hari ni sebab kelas pengenalan saja dahulu. Okay. So saya harap you dah dapat dahululah gambaran awal first class ini. Apakah kod ini akan train you pada 13 minggu akan datang. So ada siapa persoalan? Setakat ni tak ada, Doktor. Setakat ni tak ada. Okay, kalau tak ada, saya nak you all dapatkan sumber-sumber rujukan tadi tu yang saya bagi. Dan saya harap you all baca, dan pada minggu hadapan kita akan mula tutorial based on buku-buku rujukan tersebut. Okay, so itu saja kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Dok.